तो मैं सोच रहा था कि आप सभी लोगों को जो है जिन जिन लोगों ने अभी तक देवासरा गांव को नहीं देखा होगा, उन सभी लोगों को जो है मैं देवासरा गांव को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर एक छोटा सा नदी है। यहाँ पर नया ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ये तो पुराना हो चुका है, बहुत ही पुराना हो चुका है ये। তাই কোনো আদম মেগুন বিশ্বাস করি নাই বেগাতুন বাবে মাবন আর আলাদা দায়িক জায়গা ধারা লোক উৎসাহ হইন উদ্যোগী হইন কোনো আলাদা তাছাড়া কোনো আমি করে বিল্ডিং গ্রান করি বাতে আমি মানে হিউমান বানি বাতে বিহারান বানি বাতে যে এই গেল হেলে আমি থারা ঘৰত ৰৈ দিয়াই দে এই থাৰা আলাদা দিনাক মোক तो कल हम लोग देवासुरा गांव में आए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं और मेरा परिवार जो है देवासुरा गांव में आए थे। तो मैं सोच रहा था कि आप सभी लोगों को जो है जिन जिन लोगों ने अभी तक देवासुरा गांव को नहीं देखा होगा, उन सभी लोगों को जो है मैं देवासुरा गांव को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये देवासुरा गाँव कहाँ पर है। ठीक है, एक्चुअली जो है ये लोम्बुगात से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब देवासुरा सियादसी में तो देवासुरा नाम से जो है 2 गांव है। ये जो है अभी हम जिस जगह पर है, मतलब जिस गांव में है, उस जगह का नाम है देवासुरा नॉर्थ। एक और है साउथ, जो कि आगे आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि दामदब 1 दामदब 2 क्रॉस करने के बाद जो है आप लोगों को वो देवासुरा साउथ जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली कल जो है कल लगभग 2-3 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे। तो मेरा वाइफ का जो एक दोस्त है, बचपन का स्कूल का दोस्त है भाग्य देवी, उस दोस्त से जो है मिलने के लिए हम लोग आए थे। तो ये ये देख सकते हो, ये है हमारा भैया, मतलब भाग्य देवी का जो पति है, मतलब हस्बैंड है ये। ठीक है, सुनीति, इसका नाम है सुनीति। हम लोग इसी मतलब ये देख सकते हो, ये इन लोगों का घर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये है प्लेग्राउंड। यहाँ पर जितने भी मतलब घर वगैरह है, मैं आप सभी लोगों को जो है दिखाऊंगा। ठीक है शायद आप लोगों को मतलब पॉक की वजह से कुछ अच्छी तरीके से जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो है मैं अपनी तरफ से जितना हो सके दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोनेस्टरी है, बुद्धिस्ट मोनेस्टरी को भी दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो इदु वाला फुरिबा राउंड कम से कम 270 200 धৰণৰ फुरिबा राउंड इदु এই দেৱাসৰ নটা নদায় তো ইহম ইদু পানী ফেसिलिटी দ জয় বলে মানে ৰং যে মোটামুটি দা যে এভেলেবল হই কিনি अच्छा। ते हॉस्पिटल ते दारू वगैरह হসপিটাল নে ये মইতে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার আছে সেন্টার বই তো দিবে আর নতুন করে যে ये प्रपोजल दे हुई दे। अच्छा अच्छा, मतलब भैया का कहना है कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं है, डॉक्टर्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो है एक पहले जो है यहाँ पर जो है एक आंगनवाड़ी जो कि वहाँ पर दवाई वगैरह कुछ मतलब बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए वो एक आंगनवाड़ी स्कूल कहूँगा मैं, छोटा मोटा स्कूल जो कि सरकारी लोग चलाते हैं ना, वहाँ वैसा कुछ था पहले। ठीक है, अभी वो भी नहीं है। अभी जो है नया हॉस्पिटल के लिए इन लोगों ने जो है प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट से को ताकि जल्द से जल्द मतलब हॉस्पिटल यहाँ पर भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये सड़क, यहाँ का सड़क मतलब रास्ता जो है ऐसा हो गया है। ठीक है, मतलब अभी नया नया रास्ता बनाने वाला है, इसलिए जो है ये सब जो है सफाई वगैरह कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है ये सब सफाई वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा नदी है। यहाँ पर नया ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ये तो पुराना हो चुका है, बहुत ही पुराना हो चुका है ये। यहाँ पर नया ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, दारू माने हम सिने वाला दे लुम पुगा तुम सिन तुम थानो दे लंबा तो थाने की जे थाला हो आते वक्त हम लोग इस तरफ से जो है आए थे। ठीक है, लुम्फुगात से यहाँ से होते हुए ये रास्ता सीधा पर्वत तक जाता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा हम लोग कुछ दिन पहले जो है सीएदसी तौर के लिए जो है मतलब एक तौर किया था। ठीक है, उस तौर के दौरान जो है हम लोग इस रास्ते से होते हुए जो है हम लोग फारबासी मिनेसुरा बुनुकबां गए थे। लेकिन जो है आप लोगों को ये जो देवासुरा नॉर्थ है, इस गांव को जो है नहीं दिखा पाया था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि जो है उस टाइम जो है हम लोग लुम्पुगात से लगभग 4-5 बजे गए थे। उस टाइम रात हुआ करता था। ठीक है, मतलब जब हम लोग सियादसी तौर के लिए गए थे
तब इस गांव में जो है अंधेरा था, ठीक है, इसलिए जो है मैं इस गांव को नहीं दिखा पाया। ये है सुनीति भैया का मम्मी पापा का घर, ठीक है। तो यह है सुनीति भैया का जो मम्मी पापा का दुकान है, छोटा मोटा दुकान है। मंजूर अहमद जवाब तुझे गमाची कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप लोग। आप लोगों को एक मतलब एक दोस्त से मिलवाऊंगा कुछ देर में, ठीक है। कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस टाइम वीडियो बनाना चाहिए था, ठीक है। अभी जो है फॉग की वजह से थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोगों को। तो देख सकते हो यहाँ से होते हुए इस तरफ जाते हैं फार्मा, ठीक है। यहाँ से थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये गांव जो है समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, मतलब मंदिर में पहुँच चुके हैं हम लोग। पुराना मंदिर यहाँ पे मौजूद था। तो एक ये डाल दिया आयो। अच्छा उन थुलो थुलो नहीं दिया आयो गोमा दे बेलक अने मंदिर हम चले आयो। होय हिनांगे थानांगन होय सुम सुम ए निसा हेलो हदे हेलो हना ने। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है नया नया बुद्धिस्ट नया नया मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम पर भी आए हुए हैं। मेरा दोस्त सुनीति का कहने का मतलब है, मतलब जो है इस गांव का जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है वहाँ पर मतलब वहाँ, ठीक है, वहाँ पर पुराना मंदिर हुआ करता था, ठीक है। एरिया तो वही है, लेकिन जो है अभी जो है क्या किया उन लोगों ने, मतलब उस मंदिर को मतलब दोबारा जो है नया बना रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो इस जगह पर बनाएंगे। दा नमा नमा दो हेची हे मुझे वाला दे बरो भंसुरे तू नाइ दे माने बेगो फार्स्ट थालो एक नाम इंट्रोड्यूस करि दं तेरा वाला दे ए आदम और बीसीपी आयो बीसीपी आइते 22 बीसीपी आ ता मेन बीसीपी बना जे वा हाके बदे आजे बेगो फार्स्ट थारा वाला दे माने हम बंदना तो हम शुरू करि बारा गदि ता ये हियम बीसीपी सापु में ता माने गमा गरत बकुन ता यो जो मने रंग जो पुरन मंदिरान ये गुरने गुरि न गुरने थुलते बदे आयो गुरुला एकना गाज गुड बैग रेडियो yi ekna la saman rat chini hinite jajukolo ye akora phol bin podigo e mondirano मुई तो कोदा सिया दिसान बंगिलुंग नय माने आदामे कोदा भिडियो गरिलुंग गरंग ते आइदे दा बसाला बैक कोन बंदना गरिया कने से हरा दिता जा खदा ता हो गयो আরো তাতে সময় একবার আমি এনা নিয়ে বন্দনা করিব আমি যে করে নবম দেখতে যাই সে বন্দনা করিলে দোল হবো এই নে নে আস্তে করে गमा बेसी साप ते गरत तरत बैग गमा दे न ते रविवार बाय ने nguri ne ham gor de ओदे नाही एचे बागने हामगुरी আর যেন হামতাই তেরে করি দিয়ে अच्छा ते ये हियम थर माने नांगान दा होनो आंनो मोना गादलो दे आनंद सकमा जो itu na ya ए आगा बोल बेसे अच्छा अच्छा ए बिहार कन्स्ट्रक्शनल कमिटी सियार ओ आरो अच्छा अच्छा बिल्डिंग तुलो दे आजर ओ अच्छा फाउंडेशन द साजरे di sala botolo ye pon kare bang pol bem di de yen idusong ye galo dibo bodo asolo ni kan bodo ato dibo utun dure ne ye galo de desna hola na yo o ओ di side di thawa
আমার দিকু আবাস দেব আচ্ছা আচ্ছা চরমন আবাস দেব এই সাইডও দিয়ে যেহেতু এরিয়াবো মুই সাংতে অনুসারে जो গাছ বাজ যদি থেলে মালে जो আরাম লাগে বল ফে লাগে দেয় जो নে দ जो গাছ বা আগন जो আরাম বো মনে রঙর তে মতর হতুন হবে আই মতর হতুন মানে হিম বাবা নতুন প্রার্থনা যে তোমার যে উদ্দেশ্য আগে আদাম মেবর যে মানে হিম বেকুনা সুবুদেতে যে উদ্দেশ্য করছো তুমি মানে হিম হিম কান বানানা গান পুরনো দ এলো তে আর নগরী নে বানানা যে উদ্দেশ্য করছো সেনো যে তোর ভাড়া যাদি মাদি পূর্ণ হদ হয় নালদা মতর হতুন মানে হিম বাবা নতুন কামনা গরু হতে হয় ইউটিউব চ্যানেলৰ মাধ্যমে কাম বেছি করতে চান আচ্ছা আচ্ছা গম গম আমি পুরোনো হিয়ংয়ত একখান এলো তা আমার মধ্যে দিয়ে হিয়ই আমার পুরন অনে বাঙা বাঙা করি এলো মোটামুটি আমি 15 বছর মতো সাঞ্জে করি আমি কোবান্তি ছাড়া করি আগে তাই কোনো আদম মেগুন বিশ্বাস করি নাই বেগাতুন বাব্বে মাবন আর আলাদা দায়িত্ব এখন তারা লোক উৎসাহ হইন উদ্যোগী হইন কোনো আলাদা তাছাড়াতে কোনো আমি করে বিল্ডিং গ্রান করি বাতে আমি মানে হিয়মান বাড়ি বাতে বিহারান বাড়ি বাতে যে তাছাড়াতে আমারা যেহেতু তোর ফারা ইন্ডিয়া এলামা গান আমি হি করি মনে হলে সেফারি বাকি আর আলাদা আমার বিহারানোর উদনার পর্যায়ে আলাদা আমার সাপোর্ট করি ভাবলি নেই মুই আশা রাখা আচ্ছা হব আইসালে তে হিয়ম যারা যারা সাধারণত মানে হিয়ম একতাল সাপোর্ট করিবাক তে তোমার যদি ধরি না মানে হিয়ম যে তোমার যে বুদ্ধিস্ট কনস্ট্রাকশন চলে মানে মন্দিরানোর যে কনস্ট্রাকশন চলিব সেনার যদি মানে হিয়ম যারা যারা দান দগুনে করি হারণ তে হি করে দিদি মুই মানে তোমার ফোন নাম্বার বা জিপে বা অ্যাকাউন্ট নাম্বার সাহায্য করি নেই যদি বিহারানোর কনস্ট্রাকশনের পর্যায়ে না যদি ডোনার থেলে আমার কমিটি থরবাতন এই 10 জন থরবাতন দেবসর আদামর বরন্দি আদামর বাব্বে মাবনা থরবাতন আলাদা আমি অটালি হুজি আর পাত্র তুরু আমি একতাল করি না ধর্মগান আর খুদে তুলি পারিব ধর্মগান আর লোকে করি পারিব সান্নে করি না যদি দিবার লমা গান আমি সান্নে অনলাইন ট্রানসাকশন ডিটেল আমি দি পারিব আমার জেনারেল সেক্রেটারি আগে সিবিএলতে আদামর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে এইটো থর চ্যানেলৰ মাধ্যমে ডেসক্রিপশনত তাৰ দি পারিব আচ্ছা তে হাজার মানে হিয়ম আগে দিয়ে কানে নানি ধরনের ভিডিও বানাই হিয়ম সিবে হলে অসুখে হলো নয় তে সিবে মাধ্যমে ভিডিও গান অথর দিও যো হয় কিনা মানে হিয়ম কিন্তু 10-15,000 টাকা উইতন নাইছেন হনো আং মুই হেতে থারার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দি দং মুই মুই তো হনো চেক নাওরং গইবলি হুদু কইতন হুদু কোন হুদু নয় আপাতত হাজে যারা যাতন যাতন মানে হিয়ম সরদ দাগন মানে 1 টাকা হারক 2 টাকা হারক নি নয় মানে হিয়ম দি ভারিবাগ অসুবিধা নেই যারা যারা ভিডিও গান সর একনা মানে হিয়ম ডেসক্রিপশনত জেনে যাই মানে হিয়ম ডিটেলস আনি সেদাক অ্যাকাউন্ট নাম্বার হইতে জিপে নাম্বার মুই তোমারে দি দং যতন তুমি মানে হিজনা হিজু থারারা সাহায্য করি পারিবা এলে এনে মানে হিয়ম এতে হলদে থনানি নাগে সার গেন সরি ওই গেন হতে সরি দন তে হলদে আমার মানে হিয়ম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হলদে ইকলদে লুম্পুগাত রেঞ্জ দাগাই চাই সাথে আগা দি হলদে জাস্ট 3-4 মাস আগে দিয়ে হরাং আমার এই দুয়ালাতে তার ট্রান্সফার হয়ে দিয়ে তার লই সকাল মানে হিয়ম দ সিনাউতো দন হলনে অবিধ যে হিয়ম তে সিতলারি মানে তার লই পরিচয় হম বিহাই দে এই দুয়ে মুই মনে হয় চং তে হলদে লম্পু হাতত না আসলে তাই বলে দেবা সরাত না মুই এচে হেলে দে হরাং ইয়া দে এ তারাই তো বেরে সার দাগে দু এনে এনে মানে হিয়ম ইদু আর মন্দিরত লাগ পাবি হলাম সুমারে হামগুরি আমি এই সব তুমি মন্দির এরিয়াবো এবারে না তাই গরত বেগ গমা দেন নেও স্যার ইয়ে হিয়ম বড় হঞ্চুরি নজর না ইয়ার আচ্ছা ও আচ্ছা স্যার এখনো যো লম্পু হাত রেঞ্চ দাও চাই আচ্ছা পুরনো গমা হচ্ছে দে তোরা কাপি দেওয়া হিনাং তুনাঙান হে নশুনি মুই হলে বড় হঞ্চুরি তো নাই দে এই আছে টাকা তুমি ব্যাগ মানুষ হাম করতাম মন্দি করে নেই গোচ্ছে যাবা দে বা থামান না দাদা আজ গাওরা হয়তো আই পুরো মানুষই পুরো আহে বয় হতে হাম করতে দেখো গোদা হয়েছিল গমাজ ভাই নে জোর সোর হাম চলের পুণ্য হামা সুযোগ বাড়া নেই
Tapi lo goma ada. Goma cuma dam. Ay aja thai. Acha dangu the thonangan hinang. Monangan udah pun marsak. Te ye hiom tor je mondir committee hombe ay. Ta hi photo bi age tor. Mui মন্দির কমিটির ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারি Oh, acha acha. Tapi lo bakun goma go. Eh? Kau magi dah. এই গেলে হেলে আমি থারা ঘৰত ৰৈ দিয়াই দে এই থাৰা হলে তার দিন মোক বাক্য দিয়ে একরে তোলা কেনে ইন্ট্রোডিউস করে দং দে মানে হলে দে মই বুড়ি লই মানে বাক্য দিবি আই দে তারা হলে তা সিগন তোলা ক্লাসমেট লাগ মানে হিম 6 মিডল স্কুলত থমি আই স্পেশালি তারা সময় চেলা খাতে আবদা গুরুনে ফেরাই 10-15 বছর হবো আবদা গুরু লাগ পাবি হইও নয় এসে নাতে খুঁজে হইন দেয় তারা দে এটা থারাই দূর রই গেলে হেলে থারাই দূর রই ঠিক চেগুরনে হিম এরা মাঝে হেলং বাদ কোনো আমি মানে হিম কোনো হানকন ফরা দি তুন যাবঙ্গ দিয়াই দে তে থারার আলাদা দিবে ফসাবা হইন মানে হিম একলদা ইবে হলো সিগন ন হিদাং থনাঙান সুম না হয়ে চুমলে হে আই হুদু দে যার তে আরে কোয়াগাছে মনে রং বিদরে দিয়াব মনে রং তে গমা হচ্ছে বাজ্য কি হবার সাথে ভিডিও মাধ্যমে না আইলা যায় ইন্টারভিউ হলো তো থাক না করি ভাই ততন কেন ফিজর করি পারছে মানে তুই এখনো একান যে ঘর তুই সেন হি পোস্ট তো অবস্থান মই পোস্টান আলাদা এখানে মানে ভিলেজ কাউন্সিলর বিসি সেক্রেটারি হিসেবে কাম করঙ্গে ও ও ও আচ্ছা আবার তো মানে সাগর নাগরি আগে না সাগরি তো নেই কিন্তু মধ্যে তো সাগরি হইও ঠিক সাগরি এখানে ফেলা যায় আর বাধ্য হতো এখানে ভিলেজ কাউন্সিলর দায়িত্ব দন চকে ও যে ঘোরা ঘরে দেয় আচ্ছা 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 ও সেন্দ হচ্ছে দে ওই সুম থাকা দে এই যে ইবে হলো দে তারা ডাঙর দিব হিনাকে থানাগান পপি এনে হয় আচ্ছা চালে থাকো দে ভাই যাবং দি আই দে যাও দে হুজে দে থাকো দে ভাই থাকো দে ভাই